सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो रोहन आपण मैंने देखुं रोहन कोरापुटिया ब्लॉगर। तो आज 15 अगस्त गाइज आम सांग मान सांगे आम राइड बाहर तो देवमाली जीवु देखी पारे अपाची R1 2टा ड्यूक धरिकिना जाऊँ आ सांग पिला माने अछंती फैमिली गुड़ा बाकी सांग पिला माने तो सेठी जाइकिना मिसबा गाइज। तो देखी पारे मौसम भी माने वर्षा है आम लेट्रे बाहर देखी पारे गाइज। तो ये रेडी होती बाहर को टिके गले तो फास्ट रू लास्ट जाए देखु गाइज आउ समस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु गाइज आपण मानकर सपोर्ट दरकार। तो चलतु गाइज बाहर गाइज बाहरी पड़लु सांग तो जीवा पास शेड्यूल पकड़ा तापर जीवा चंदी गुड़ा सांग मैंने जगुंट गाइज देखी पार्टी देखते वर्षा हो गाइज फ्यूल पकईकिना आम बाहरी पड़लु जावाई सांग पिला मैंने आजकू पलैले गाइज। तो जल्दी जावाक पड़ो जगुंट बहुत पिला वर्षा है जो लेट्रे बाहर गाइज। तो ये तो गले गाइज आम नंदपुर पाखा पाखे पहुंची गलु मैंने तो पलैले कहीं माने मोर पाखे तो माइक ना कि ना गाइज से बोले एक पास गाइज आज राइड जाऊँ RX 100 धरिकिना जल्दी जावाक पड़ो गाइज आज वर्षा जो बोली आगा बहुत लेट हो गला गला वर्ष देवमाली जाइलु बट प्रॉपर्ली सब व्यू देखे पारे बहुत वर्षा होता गाइज। बहुत इच्छा मजा नेगा बोलिक आम बाहर गाइज एका संगे बाहर ले तो भल होता करवा सांग मैंने तो चंदी गुड़ा भागला पुद्रे थिलो तो बाहर पाक लेट हो गला एपटे बहुत वर्षा होता गाइज। तो ये आमको ना जल्दी जावाक पड़ो कहीं माने से माने भी अपेक्षा थे ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି 10ଟା ଭିତରେ ବାହାର ବୋଲି ବଟ୍ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ 10ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯୋଗୁ କୋରାପୁଟରେ ନା ଗାଈ ହମ୍ସ ଯାକ ବହୁତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ R1 ଆଉ ड्यूक ଧରିକିନା ଆମେ ପଳେଇଲେ ଦିଟା ଭାଇ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମିଶିବାର ଅଛି କାହିଁକି ମାନେ ସେମାନେ କୋଉପଟେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ କି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କେହି ଯିବା ବୋଲି କହିବେ ନା ମେନ୍ ରୋଡ୍ କାହିଁ ଆକା କେହି ଯିବା ବୋଲି କହିବେ ହେଲେ ଯାଇ କାହିଁକି ମାନେ ମୋର ପାଖେ ତ ଜବ୍ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି iPhone 13 ର ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ତ ନେଇ
ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଯେମିତିକି ବ୍ଲଗର ହେବା ପାଇଁ ତ କଣ କରିବା ଗାଇସ୍ ମୋର ପାଖେ ତ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଇଫୋନ ରେ ହିଁ ବନେଇବି ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ସେଠୁ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଗୁଡା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଇକି ଦେଖିଲୁ ଗାଇସ୍ ତ ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ तो गाइस देखो एटा सांगर ड्यूक 200 एटा मोर ड्यूक 200 तो मुझे मॉडिफाई करबा ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଗାଇସ୍ ତ ପଇସା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କରୁ ନାହିଁ ଦେଖ ପାରୁଥିବ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ ପିପଅପ୍ କରାଇଛି ଗାଇସ୍ ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ରିଙ୍ଗ ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ କରାଇବି ତାପରେ ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ କରାଇବି ଯେତିକି ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ କରାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଗାଇସ୍ ତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଦଶରା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଟା ମଡିଫାଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଗାଇଜ୍ କହୁଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ସେମିଲିଗୁଡା କାନି ଗଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ତା ଦେଖି ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟୁକ୍ ଆଉ ଆପାଚି ତ ଆଗରେ R15 ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସେଠି ସପିଂ ମଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଡି କିଣୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା तो गाइस गला वर्ष भी एमती ही वर्षा है जो मैंने पूरा लेट रे बाहर गाइस गला वर्ष तो 12 बाहर आज तो वर्ष है तो जल्दी हेल्ले भी टिके टाइम रे बाहर ही एटा देवमाली जीवा रोड रोड गाइस देवमाली जीवा रोड रे आज पहुंच गलो एटी देखि पार्थिबे बाइकर्स माने केमती जाउछन्ती एटा एक बात आगरे आ बहुत थिबे गाइस भल लागा चलो चलो देखो गाइस जाई जाई बोले कि ना आसलानी तो आमे तो जल्दी जीवा एटी आगरे आ रे कोनते जेंडा जाते जाउछन्ती गाइस आज तो बहुत मजा होबो गाइस देखि पार्थिबे बाइकर्स देखନ୍ତୁ କେତେ ଚିରା ଚିରା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି ରେ ଆକା
देखो गाइस केंती बाइकर्स माने जाउछन्ती देखो केते जण जाउछन्ती गाइस एटा हमर गैंग छिड़ा होछन्ती एक पार्टी है तो गाइस केते जण अछन्ती गाइस तो गाइस एबे देवाली रूट रो आमे बाहरी पडलु देवाली जिबा को एटी आगरे जाउछन्ती तो गाइस एबे देवाली जिबा रूट रे बाहरी पडलु तो एटी देखि पार्टी आगरे ड्यूक तापर एटा मोर एटी बहुत जण जाउछन्ती गाइस पत्रे अछि R15 तापर अपाची को काटी अछि गाइस तो आसुछन्ती ताके से देखि पार्टी जाउछन्ती गाइस तो गाइस तो जाउछु ଟିକେ ସାଥ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ गाइस ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଲି ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ ଗାଇस ବହୁତ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାଇକର୍ସ ମାନେ ବି ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ପୁରା ଆଉ କହି ହବ ନାହିଁ ଗାଇस ଦିନ ଗଲେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆକା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଫୋର ସିଲିଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ତ କଣ କରିବା ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହିଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଓମାଳି ଯିବା ଗାଇस ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରବା ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଦେଓମାଳି ଯାଇଥିଲୁ ବଟ ଟପରେ ଯାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଗାଇस ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ କଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରିବି ଟପରେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାହାରିଛୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିଲାଣି ଗାଇस ତ ଆଜି ତ ବହୁତ ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ ହେବ କୋଉ ପଟେ ଯିବା କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ନା ଏପଟେ ଯିବା କୋଉ ପଟେ ଯିବା କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ ପଳେଇବା କି ହଉ ଯିବା ହେଲେ ଆସ ଏପଟେ ତ ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ ବାହାରି ହବ ଗାଇस ସେପଟେ ତ ବହୁତ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଗାଇस ତ ଏପଟେ ଯାଇକିନା ଛଛୁ ପଦର ବାହାରି ହବ ଗାଇस ଭିଉ ଚେକ୍ କର ଗାଇस କେମିତି ଅଛି କୁହୁଡି କୁହୁଡି ପକେଇଛି ଗାଇस କେମିତି କୁହୁଡି ପକେଇଛି ଦେଖ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଓମାଳି ଯାଇକି ତାଲାମାଲି ଆଡେ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟ ଜାଣିନାହିଁ କୁପଟେ ଯାଇ ହବ କି ଦେଓମାଳି ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ହଉ ଯିବା देखो गाइस केंते बाइकर्स माने आसुचंदी सबटू तो गाइस देखो क्लाइमेट केंती अछि गाइस व्यू मस्त आछे तो एठी जाउछंती आगरे तीनटा बाइक देखो एटा गोटे सेटा गोटे ड्यूक तापर R1 तो आज वर्षा झिपरी झिपरी छाड़ू नाही गाइस कौन करवा एमती जदि तीन चारटा बाइक धरिकी राइड गले तो बहुत मजा लागो गाइस बट कौन करवा सिंगल तो एते भी मजा लागो नहीं राइड करवा को देखो बाइकर्स माने ही एते अछंती गाइस देखो एठी रास्ता रे छिड़ा छिड़ा हेकि जाउछंती तमे तो फोटो सब छाड़छी एपटे वर्षा ही छाड़ू नाही गाइस
वीडियो माने बनौछंती गाइस कार माने धरि आसछंती बाइक माने धरि आसछंती गाइस बहुत मजा लागुଛି गाइस आज राइड आउटिंग ना काहे माने बहुत लोग आसछंती देखो रास्ता रे साइड साइड बानी छिड़ा छिड़ा के वीडियो शूट चालू फोटो शूट चालू थी गाइस पास में सो हेलो गाइस देखि पाते हुए रास्ता केंती खराब थी चालू थी गाइस देवमाली जिल्लाରୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ମଝି ମଝିରେ କ୍ଲିୟର କଲେଣି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କାମ ଚାଲୁଛି ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି हेलो ନାଇଁ सीधा ଇଆଡେ ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ଯେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ବର୍ଷା ଛାଡୁ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଟୋଟାଲି देखो गाइस आज ऑफ रोड ही ऑफ रोड होगा गाइस मजे मजे रास्ता ठीक है गला वर्ष तो बहुत खराब थी गाइस ए वर्ष टिके टिके कंप्लीट कर नउछंती अपलोड करवा ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଲେ ତ କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଯାଇ ଯାଇ ରିଟର୍ନ ମାରିଲେଣି ଗାଇସ୍ गाइस देखो केमती कुहड़ी है स्टोरेज फुल हो जाइतला गाइस तो ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଭିडिଓ ଡିଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା तो गाइस ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଯିବା ଚାଲ ଆସ तो किसी भी देखा जाऊंगा गाइस फिर भी हमें जाऊंगा और तब तो फॉग लाइट भी नहीं गाइस ଏବେ ବି इंडिकेटर लगाई जाऊंगा तो सब पिलाମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇ ପଠବାର ଅଛି କୋଉ ପାଖ ଅଛନ୍ତି କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଟିକେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ देखो केमती चिड़ा चिड़ा इतना जाऊँगी बहुत लोग बहुत हवा भी बाजू गाइस ठंडा ठंडा हवा की मजा बा और ऑफ रोड ही चलती गाइस आज ऑफ रोड ही देखो गाइस सेपटे लोक अछंती किंतु देखा जाउनांती सेटा एते भिड़ आ कही हब नहीं तो देखो गाइस लाइन अप कर रखी गाड़ी जाबा देखि पार्थिबे हमार भाई माने पतरा टिके थिबा मान को देखे तो देखो गाइस केमती जाउछंती तो ये कार माने आसिक आपको टिके रखी दउछंती गाइस किसी रास्ता भी देखा जाऊ नहीं और टाउन को ଯିବା ବୋଲିକି ଆକା ଯାଉଛୁ ଗାଇସ୍ ନହେଲେ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ ସେ ଟୋଲଠୁ ଆକା ରିଟର୍ନ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି
देखो गाइस ट्रैक्टर रे केंते करतोंदी गाइस देखो गाइस ट्रैक्टर केंते होती गाड़ी बहुत हम आसुती थाए चारिआडे मुड़ और आवाज आसुती कि नहीं हेले बहुत हवा आसुती गाइस बहुत हवा देखो आसुचंती लाइट ऑफ करी ना ऊपर टॉप रे जाई था हो ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଇस चढ़वा गाइस चढ़वा ଆସିଛୁ ମାନେ ଚढ़ବାକୁ ପଡିବ ନା साथी गाइस देखो फालतू है किसकी देखा जाओ नहीं गाइस देखो गाइस देखा जाओ नहीं गाइस एकदम मजा लाଗୁଛି गाइस କହିବାକୁ ଆଉ ହବ ନାହିଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇ ହବ କି ନାହିଁ କି देखो गाइस केते लोक अछंती आसुचंती लाइन अप करी करी जाइचंती गाइस गाड़ी जाको देखो हां गाइस देखो गाइस बाइक 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 देखि सकते हो गाइस हेलो तो थोड़ी फोटो तो ओए देखो गाइस केते लाइन अप अछि बहुत भीड़ होती गाइस देखि सकते हो देखो गाइस कोड़े बात है गाइस ठीक है तेरी किना हटाई दे नहीं खाता गाइस मेरी की तारी चल के तो गाइस जेबे देवमाली पहुंची गलु गाइस देखि पार्थिबे केते भीड़ होचंती गाइस तो एबे ऊपर चढ़वा पाई बोली आमे जाउछु जिबा जिबा भाई रखो देखो गाइस केंती भीड़ होई चंती लोक तो एते कुड़ी कुड़ी हो जाइती देखा जाउ नै किछि भी तो एबे आमे ऊपर जिबा पाई बाहर लो देखो गाइस जेबे चढ़ुछु आमे इति चढ़वा पे दुटा चारटा गड़ कर चढ़वा पड़बो बड़े पाता गाइस चना गाय कर एटी चना खाई खाई जाउछि हमर भाई एटी दुटा भाई चल चल जाउछन्ती हमें जाउछु तो गाइस देखो केते भीड़ अछन्ती लोक एटी ऊपर व्यस्त तो गाइस फाइनली हमें सबसे फर्स्ट तो गाइस पार के दफना जाउछन्ती तो केते कष्ट कला पर एटी आज पहुंची गाइस
गाड़ी मारे चलो चलो अच्छे से हाय गाइस फाइनली टॉप रे आसी पहुंची गल गाइस पत्ता जाको देख पाछे फाइनल टॉप गाइस फाइनल टॉप बेटा सेकंड टॉप फाइनली आसी टॉप रे पहुंची गल तो गाइस देखो बहुत लोग फोटो शूट चलो रे सिक्योरिटी के पास बाजीबा देखो गाइस केंटी नाचता रे लगा 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 देखा वादा का नहीं दिखे देखा हीरो रिकॉर्डिंग कर देखो कोई चाय कर गुड गुड ना इसमें iya sima bentar nih dekai buci Jai Kisan! Jai Kisan! Mataram! Mataram! Jai Kisan!